ring lake setengah matang mun binian compok compok pola nembian dari koncon cetak sampai ke bebo nik kemontak yang banyak orang fitnah mangkana tak oleh wanduanan mun beni mahram karena bedekanca si nomor telo nyamana setan erop serop ban setan teko sandi teko ban selake sebini bah serop ke ban sabit ban jan neng ban le cok orang andi sepedang aja petau beda harukan perasaan ke si andi roba lagi napa itu buaki napa itu Rasulullah katipan apa kita hukumah la khaira fiha aji benireng bagus hiya min ahli nar aji orang ahli nara apa sah peng bindeng apa sah iya timulan basah gini bentan nih kamu siang apa sah mun malam asolat matahajud bu tabu ambu keng laku nyakit tentang ke napa coba ki la khaira fiha benih-benih yang bagus dia hiya min ahli nar aja orang ahli nara sengak buhi jaga perasaan lebih ke orang taan orang taan di raja perasaan bu di anu mereka ate melolor wah beda oncong ante oncong la deg-degan ate wah mungkin bunten mangkan abak mun andi acara ro wa imma mantan wa imma hol si miskin ro ken tarik kado kabola ke si miskin le kok sebelum nguncun ke selain nguncun ke boan kada male bunga ro alhamdulillah engko yang ke bagian andi ku ro wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Sesami-sami kita muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, seteja pengasuh pondok pesantren, seteja pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, wabil khusus seperti morok sekejaki Kiai Haji Fawaidur Rahman Khairuddin si asalepon dari Kebunang Kabere Pesangker Pegentenan Pamekasan semulja Kiai Haji Asmuni Sugianto pengasuh pondok pesantren Darussalam Kiai Haji Adnin Muhammad pengasuh pondok pesantren Al-Fawzu Wal-Wari semulja Kiai Haji Muhammad Samuel pengasuh pondok pesantren Darul A'la semulja Kiai Haji Nurul Yakin pengasuh pondok pesantren Syafi'iyah Kiai Haji Nisam Kiai Haji Mas'ula Ahmad Kiai Ahmad Zubaidi Kiai Musyaddad Kiai Haji Rifai Kiai Ishak sarang Kiai Asmari. Yang terhormat tuan rumah Bapak Masyadi sekeluarga sesiang semangken mabada acara haul dari orang Sepoepon semulja Bapak Kepala Desa Bapak Niwar Abidin beserta seteja aparatur
Setaja undangan hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dengan izin Allah abdina sarang ajunan paringi tapangki selera dalam setong are semulja nyamana hari Jumat hari pol kompol karena Jumat panika makna asala pol kompol. Jadi Jumat kaento pol kompol panika pol kompol kebagusan karena ning hari Jumat sholat nika ikorting si asal lempak jadi dua tapi kudu apol kompol. Jadi korting panika. Mapa se korting polan al khutbatani maqama rakaatain. Karena sedua rakaat per khutbah panika akan ten dua rakaat. Jadi khutbah guru si dua rakaat bejeng dua rakaat. Pas jadi 4 rakaat. Apa napa para Rabu mak pas itong potong yang apa nikah keng sambian mak le gempang meletak pot repot mele kenceng siapa aja Jumat. Tapi ternyata dua ki banyak sih tak bojeng Jumat. Padahal le korting. Jadi le korting ki banyak sih tak bojeng Jumat. Nah makin nikah alhamdulillah lestari sholat Jumat. Kaula ajunan paski ipo kompol boleh sarang Pak Mas Jadi kang kui apol kompol kebagusan malar mo kemaso dak kesutong debu bahwa roh kak dintoh apol kompol al arwahu junudun mujannadah bahwa roh kak dintoh pada ben pasukan perang berkelompok-kelompok fama ta'arafa minha iktalafa. Maka roh-roh panika bila ampon kenal pas estoh mangkan gelema kompol wa mata nakaro minha ikhtalafa mun saling memungkiri tarikan saling tuatu munteng tanda maka ikhtalafa pasti berbeda. Alhamdulillah kau leban ajunan mangken ke ento apol kompol berarti roh kita saling terpaut satu sama lain melar muka apolong sampai akhirat. Kadaban pamator apolong sampai ke akhirat tapi saya selamat karena kenangan beda dua di akhirat imma ilal jannah wa imma ilan nar bisa ke surga bisa ke neraka jadi terus akin teralong bolong di akhirat cepat amin teralong bolong di akhirat tapi di surga amin ya rabbal alamin. Semangken gak dito para Rabu acarana haul gak dinto estona jek sagengah deeren beda jek sagengah deeren beda sebuh jek sagengah deeren beda aing sebeda gak dinto fokus panika air penyegar maupun air aqua panika nika tak butuh bedana tapi kebutuh esena. Ngerti? Maka kau leban ajunan ngakali nalekana penta beda tak kira mangki sambian ning hadis bodoh hadis sebuare nyarem pian maka nyari itu lentar ke Arab pusat hadis ben Madinah tak kira nemu tapi para Rabu minabi matora dek ka esena mangki karena saya sehari apa nih kak esse saya deer apa nih kak esse beni beda apa nih kak tradisi beda nih kak kebiasaan sami sarang orang atahlil macam-macam tahlil panika beda seversi tahlil Fatihah lanceng beda si keburuan ingat bekok ngelawan compok gula bulumbungan nika keburuan langsung mon sepaan mon tero pemimpinna boleh kelakuna langsung afdalud dzikri senika dadi mon mari maca yasin bae baca kerujak baca dia ada sejak cocok mon kering compok afdalud dzikri kok langsung lagi bener lagi bodoh boleh mungkin gule tiga beda boleh versi Benggalan ni kami Nabi Atahlil
Beda kalimat ngat ni ka. Allahumma srif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir. Versi Bengkalan. Bengkalan Sampang sebagian. Isu benar ada. Makassar ada. Jadi ada Sumenep, benih Sumenep, benih kata tangka digantung. Beda ibadah Allah nah. Ibadallah rijalallah agizuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanahullah bifadlillah. Bengkalan daerah Syekhona Khalil kerua muna tahlil beda burdana. Iya Nabi. Beda seversi kena Yasin Al-Mulk patahlil kena beda sepanika. Lekru tradisi ngireng ya toren sambiang cocok kaki ning daerah na mun kepuruan ngalak sekepuru beda si versi lancengan boleh daerah kobanaan versi Ki Fauzi Sabadri tahlilnya sejam minta apa aja periksa ni jangan tu beda lebih lena sejam minta apa aja jam beda versi kan ni kan macam-macam tahlilan lah beda ni kesini kecukan beda nyebu are nikah ternyata Nabi Sebu Areh beda pental lah gitu beda kan beda kelampina beda nikah nah beda sedak nah panah langsung berkat beda beda paju ngah masuk akal beda lampu nah kerua lampu ben pajung jak sari hadis kerua beda tapi pun saya sarian apa nilai napa nilai ya sedekah mana benda sedekah hadis kena benih kuning hadis ning Quran wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Tobun Allah maraka sedekah rezeki sih beri engkau jadi bagi ke sedekah sebagian jak bagi kepi je pola dengan kui min lit tabait sebagian jak bagi kepi mau ni bagi kepi atau karan dia mun tak tondong ben saya kodungan keluar Mbah Roma nembian, pesen nembian, din kebia, payat torakio. Setuju itu. Montai puntuk ke lampi nembian menegasa. Nyereng jatore pan peleman, pahlaku tore. Kakak malek pengadilan agama montai kuah. Istilahnya Allah dalam Al-Quran, fataq'uda maluman mahsura. Terjelam biang artinya wala tabsudha kullal basti cak bir lah sana telu cak perkem lah telu mun perkem ngak ni kan cerek nyaman mun bir kapi cak bagi kapi ampon takut beda sekuat dia beda serah Sayyidina Abu Bakar abdina nyombang agak ajunan Nabi sapon apa setuju ibu setuju ibu Sayyidina Umar makining sabaro. Sayyidina Abu Bakar setuju. Kan oleh ya, oleh. Kaya tak kuat ko. Imana Sayyidina Abu Bakar sarang Pak Bakar lain. Lain. Imana Musleh lain. Makanya junan setuju kento ibri aman ben Allah. Napa aman? Sebagian. Gaga. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian. Cukup aja. Kemudian Allah ada bu. Kesedekah jadi ya sebagian saya beri engkau jadi ya. Sebelum baan jadi ida tinggi mati. Sanla mati ban ku laku bahkas ta'ah. Pakun mator ada ya badin. Ya Allah. Cak pamati aki semangken tunda Gusti. Korpa mati sekejap aki tak pemati mangken abdina sedekah abdina tertireng bagus ya lambat ke mun lamate ki sedekah
Kenapa? Setong letak bisa keluar dari kuburan, dua makin bisa keluar. Siapa saya nerema? Jaring sebagai kantor ni kantor ni saja ni. Lagi an ben bini an ni saja ni. Nikah sebah genteng benertin bolan nyaben gi cekak. Musli aja sejas si teng megenteng bolan nyaben gi cekak. Coba mate jasen. Papa tojo ikan to. Kula yakin saja nak buruh. Mungkin odi kejak ring ngoncong. Malarat sudah pak kotong 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, sini kan 5 tahun lagi, boleh 6 tahun lagi, mun 2033 tak belum tahun lagi. Malaran. Coba sana mate sabar bang. Buru kepi. Pas ingat jangan kanca gula guru berharap penceramah sendiri Bondowoso kemalik senusi ku. Pas mon ker peker baki ar keendreng gerengan iku. Mon ngampu aki beten ki ar keendreng gerengan iku. Jak saking tak ngampu aki amal. Derma renggerengan mon mate jani pekereng. Sani pekereng pasti permis penganyap. Mata nabai gante leker jual di pasar paju iku. Padu iku. Padu gentengnya. King monoreng jak pekereng tak langkong nyon sabora. Manusia nika beda kelemahan. Orang ni mon lamate, ku laku manusia ni mon lamate. Kadang bau kita iko puraki. Padahal tak tabrakan. Padahal tak temu penyakit. Padahal benih kencing manis tak bucok. Keng mayit tu bau. Pasal bendema. Kan beda orang meler ngocak. Baan mak je meler ada iya ban. Ku laku mun mati sing ngate bendem. Tak apa aja uap begini saya meler. Ya kalau lakuan ke bau nala jak bendem. Mun baan tak bendem engko ya to lek kalau lakuan ke bau ni ku. Bener gini. Tadi tuli bendem mulai tak pati bau. Beten ni kan? Napa beten ni? Cak gula ban sambian mau jebok penyakit, olah tak berdatang dari luar, dari dalam. Lah temu beda olah nanti letek. Kan dari dalam berarti. Cak benih sahabat dari olan beko. Cak ni dari dalam. Nah, madakan dari wanita, mon gula ban sambian berarti tak cak mikir beten, tapi mikir amal. Malar muka teti amal saya terima. Amin. Ingat Pak Mas Yati makin kak dinto berarabu asedekah malar muka teti amal saya terima. Amin. Gulaban sambian makin andi amal. Napa? Amal tenaga hadir kakak dinto malar muka teti amal saya terima. Amin. Dan nok ko podeng siapa tahu. Nok ko podeng mun ngojan siapa tahu. Siapa tahu. Ya polami ini kasih peratu. Polami si Jumatan seperti itu. Kan bedelah pola. Coba dia tanya bangkit ni gulaban sambian masa padang. Semari ibadah, saya tak ibadah, ada. Saya jelang bakun jelang, saya koning bakun koning. Apa jang tak apa jang bakun koning. Ada tak padang. Bila saya padang, ku laku ni akhirat. Kamu ke? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muan ada berseri-seri karena bekas sujud. Jadi bekas sujud ni benih keluar di waktu itunya. Tak ada mending itunya. Tapi mending akhirat ku lakukan. Nyentrong kan tu nika. Duh, tertepak ke sambian. Binian, ya toren sambian oleh abeda. Ocol kapi. Kota rok norok. Kenggelenon. Sebedai sambian sesengabi ajutaan kenikah. Kenikah andikna olah. Andiin olah tetiku laku bila ampun dapat kalau mengkopur tak ada setek akan olah kecuali orang-orang seperti itu.
Contohnya tukang azan di masjid tekakan benolak. Sekamar kana. Sekamar. Kamu orang. Oh kenikah. Alhamdulillah. Saya rasa mana? Pak Muawi. Berbahagialah Pak Muawi. Ajunan petena tekandain ola. Mon musleh yamba ola. Pak Muawi, terus lagi Pak Muawi. Terus lagi. Tahu saya mikir suara Pak Muawi. Suara magi tak nyaman, mon perlu kedi kasih meja ke enreng tedu. Mon suara sejak nyaman apa mendayu-dayur dan ngide ka orang apa. Oke, ayud liud. Rasulullah Allahu Akbar. Sini kene. Tahu sana cuma sini kene. Dan ngide keluar. Hayya 'alas shalah. Jika urjak ngangkui adan tentara, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ampun, gini kita reng apa jerinya? Bes tanah kong. Jojo, binian se, masak gula adan nge, ampun jak termeleter. Degi antar ke masjid ongke adan, wah ngocak, meletek kendai olah. Tidak berlaku untuk Anda, hanya berlaku untuk pria. Kenapa? Karena wanita tidak harus ke masjid, wanita di rumah. Mun maksa ke aja ke masjid, uli tak napa. Asalkan tidak menimbulkan fitnah. Contohnya, syaratin jangan ke masjid. Di rumah teti sembian sebab sepol dan anu lalaya toret pun kayak kan uang tak ada pak apa tak ada pak kan oh saja lah nama larat bahkan gula kan muntar cari ngembian tak wajib ke masjid tak kutu ke masjid sekutu ke masjid nih kan bagian si aku suku mon sambian lebur ke masjid berarti sambian orang laki sesaleh mon bian tatuan ke masjid berarti sambian orang laki sesoleha berarti tak pati laki ring laki setengah matang mun binian compok pola nembian dari konjon cetak sampai ke bebe ni kemun tak keng banyak orang fitnah mangkana tak oleh wanduanan mun beni mahram karena bedekanca si nomor telo nyamana setan erop serop ban setan tekuk sandi takut ban selake sebini bah serop ke ban sabit ban jan neng tekuk gian kini akhirat teti setan wes manter selamat sera boleh saya tak gendai olah orang sehafal Quran jan ber beda setong kalimat jadi ngakin innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Quran Allah tak kira abri adab dak ka ateh saisi Quran munje pun Gus Baha kedika bisa setelah juz bisa ken apal surat tabarok ampun tak kendai olak tabarok surat al-mulk roga
Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai akhir surat biar kerumun hafal sambian tak gendai. Sia. Beda boleh debuna ulama make tak hafal keng lebur maca Quran. Lebur maca Quran tak ikandain olah. Karena orang selebur maca Quran termasuk ahlul Quran. Guste Kanjeng Nabi adabu inna lillahi bani wa inna ilaihi raji'un. Mati inna lillahi ahlina minan nas. Songkuna Allah akeduan keluarga dari manusia. Terus sahabat ada mator pasera kento Kanjeng Nabi mapas Allah akeduan keluarga dari manusia. Pas debu yeria ahlul Quran. Sera ahlul Quran nih kak. Setong si hafal Quran, dua orang selebur ngaji maknana Quran, telo orang selebur maus Quran makita hafal. Termasuk salah setengah. Amin amin. Mangkana kuburan lambak maringoca Quran nih kak tetikan ternyata kuburan ngujak sini kak. Ana baitul wahdah engkau ria kenangan bi ketibi sengak ya mun masuk kangkok ngastete sepeban faja'al laka mu'nisa maraban nyari kanca sebisa menghibur wa huwa tilawatul Quran yakni maca Quran. Tetimun orang lebur maca Quran mbian bekalan dia kanca dalam kubur. Oh alhamdulillah. Termustajabah mantar bisa bada saja tengkina mantar kenceng kenceng resa tak bus tak pateh padan mangken nih anak pembian mah hadir sehat belum tentu karena bada tak sehat entar bener olen jeng aja bada sebah ngucap sempat bada setak sempat kengepan sempat aki coba bada si andi acara ibu burung nih di acara pun jelas le janjian ike tinggal tu pengajian ntar ke pengajian kan berarti eston tak sempat keng serwan ni kasih hadir mangken sekencang orang ni kemaki tak sehat pun kenceng entar bener gi hah majang ibu burung Allah Allah ya kana majang ibu burung. La haula wala quwata illa billah. Ntar oleh ganjaran si raja. Ya Allah lama hilang juga. Duh. Pangaraon liya jakalan labur. Ntar gantian yang rezeki si raja. Si banyak si barokah. Kok segulesan senek ini wah tak tek. Aduh. Mun kun janjian benoreng baburung bendenan hari ya maja ngai baburung. La ilaha illallah. Luar biasa. Mun tak geng kenceng. Kenceng ternyata mengalahkan segalanya. Bener. Lah ni kegula se kata ro ni sepah kenceng ngeri lho. Sepah kenceng. Embian ka kanton mun kun takok benyak sangat terakhir. Bah bodoh ion jeng, Pak Mas Yadi ngonceng. Mari le antar gula keng takok kak, tagung kok peteng abad kok tak ketoman. Lebengan lentar dena. Pak bodoh boleh, dan Pak Mas Yadi. Tori lentar le ke romane, gula keng todus. Kepada jangan kok gua, siapa sih numano? Tak kira bengal je. Keng mun sanik ke mana rabu? Mayu sentar ke Roma pada pengaji dengan muslim. Dosa oneng gula keng je tak kenceng ah. Siapa sih nggak terakhir je? Jak mun ring tak kenceng nih suruh entar nyari alasan kan? Kau sakit COC kau apa? Padahal tak sakit. Wah, bung lembung nalang colot. Biasa mun binian mun pengajian. Keridu di bung kembungan. Wah lah, melepok-lepok. Wah lah. Wah ada cekawah, tidak detek laku nabok, toron tibik jadi bakun. Mun binian ngisru.
Allah. Locot makana. Tembak tak ketoman. Wis. Geng nyan saya tegang kembungan mon orang locot pah ngocak. Yes. Mele-mele maran. Allah. Ya Rob. Wis, para Arabu sebetan gula mau jakin. Pon, lanjut lagi? Tentu nikah sedekah. Loh, sedekah sesemangken gak dintoh. Sesemangken nih kayatorakin banika. Sarang tuan rumah nih para Arabu. Nikah aropa aki sedekah si bekal eka sango make lemari pakirim. Kan ipakirim garing sepo. Make pakirim garing sepo di kasih kasango kulaku. Jadi ternyata kenjaran ni buto make pakirim kau re. Jadi sambian, tore, macam Fatihah. Ribarin Habib Umar kan Rabu ke Indonesia tadi. Habib Umar nerangaki, siapa sih macam Fatihah sekalian aropada ben maca 2/3 Quran. Jadi mon maca 3 kali Fatihah pada ben reng hatam 2 kali. Jadi mon maca 3 kali pada ben reng hatam 2 kali. Surat Ikhlas kul huwallahu ahad kerua. Mun baca sekalian pada ben maca 1/3 Quran. Tetibun maca 3 kali kerua pada ben hatam sekalian. Jawab Habib Umar. Berarti imbian maca Fatihah 3 kali, maca surat Ikhlas 3 kali, pada ben hatam 3 kali. Pasembian bang ucap, mak demang nih kakek gua. Anak pembian mak demang, ika balabi gula. Mbian ni berdemang gara-gara oleh usul Nabi Muhammad dekat Allah. Lembak Allah matabar ke Nabi Muhammad. Mara Muhammad, baan minta apa? Kursi penting baan ridha. Mari beri naban Allah. Sepenta Nabi Muhammad setong. Wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah, abdina tak ridha ya Allah, mon umat abdina setong bayi masuk neraka, abdina tak ridha. Ya Allah debuin, iya. Loh, karena Allah kento nyanggupin umat letak masukkan neraka maning setong. Ni kemun tak kebayaki kenjuran sejeraja tak masuk. Cak umat Muhammad Nabi Muhammad ni akhir kanakan. Bener? Cocok. Ambian mon nyongok TikTok atau siaran langsung 2 jam tak keresah, bener? Maca Quran du lambar awai. Mon etrosaki langsung nongep. Gule sana aja ke santre Roma. Baca gule. Tahajud dan guru kan jano TV gule. Jadi lemah jokoi kedua bini gule kurtak. Ngangkui son guru Joko. Nakon kiai kana Joko. Pon. Tahajudan gule TV. Apa tahajud jemaah gule. Bang oca. Kan tahajud tak boleh tahu saja jemaah. Engki, keng gula ngalak dalil bugiyatul mustarsyidin. Moniat ngajari biasa oleh, keng tak oleh kenceran jemaah. Sana kan. Jadi nang kui gini ke gula, mulai kenceng ruang. Mencorobi ke TV, tedung tak kira pejang je. Engkau ikala akal jengkau dah yaki lambat. Ya kan berdasarkan dari pengalaman. Kan meriak bejing nama. Lu itu kaki. Tadi. Imami begitu. Allahu Akbar. Kayak tak nganggu jahar gula lawanan. Allahu Akbar, sami Allah. Nah, mana jadi kan? Bahwiri terang ber. Keru apa Arabu? Gula atau lega kasa. Oh, memang gula atau lega deja. Di lawang itu. Gula atau lega law. Tangar si di law. Di deh, jadi dah. Dubah kelar leer gula si kedai jaga law sini kan. Ajalan boleh sambil wirid guru kata. Ajalan maju kan ada budi jempol lah ngida. Entar keluar gule jok mau santri lagi 1000 lebih kan.
Untuk sih belum keluar pula. Dalam, dah. Antar ke dalam, luar gitu. Tapi mun berdeka kanan tangar kape. Ngaramun bi setan ri awirit tompak we lah tompak ngit kape. Bakal luar nase alun cak segala piring gerobok sepah tak ketondur kan mun pengajian kitab guru mun berakhir kan kuy Rabbana anfa'na bima 'allamtana kan jadi kaki Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una san Rabbana anfa'na gini tangar kepina kan anak setan buru keping ngarana pah ngocak ngarana ke setan tugas selesai teti ngak mengkene ngambian telan di kemun tak king bat hebat ongko sambian katon du gini ngaki pengajian tapi sambian berangkat diri lebur ani kah tangar kepi setan repot ibadah demak masih kulur ini ngaka kulur katon du lagi an petek rokok des dan setan taning kamu sore aja taning kamu sore aja arah apa ya maki apa ya cepat boleh gue dengkot aduh bener ada setan buru ngaka ntar kamu mati berdua binian jentar boleh oh binian bayar tak rokok ngakak itu mbawan setan bakal keluar pentol agak boleh ngocak lah tak bisa aja kereng bindang ini tak bisa aja KO deh gua mun santre ning masjid kan tak rokok tak akan ngakan asli ibadah nyaman tompare langsung agelau pak kadang keluar bentu madun neropo bayi matur wah beni joil mai temu jauh matur jauh muni jaga ideng sini kah kan matur ti mun joil kan aning dan mungkin kan pun tuh esrodut ya aja berarti matur wah jangan jaji mabaci pada tak retin tak gedang pada ki musleh haram pada mun lecek payan aja nih bini umbian ngerok masalah ngerok aja ile kok iya beles ban bagaimana mah ban pada ngerok ya kok coba ban pada mah pada coba nih mulai pada coba aja coba pangluar nja arama kita yok beri mercon aduh dah iya mayo iya oh bu iya oh ya rabu alhamdulillah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habib salam alaika salawatullah sekali lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu
Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habib salam. Para Rabu sebedan gula muljagid kadinto ke fawaid ampon Rabu ban bekto ampon cokop malam kula gun setong nambah naga panjenengan minabi bisa yulang na boleh minabi bisa dalam ren aren panjenengan gak dinto karena panjenengan sebangken setak keduan ring sepolake resipo bini nikah umpama lastari nyebuin mon adan te ahwal abid keluh mon mabed kadang tak sempat kadang baca tak andi kan sedikit kan ngalak dua dalil sepertama pada dalil saben kelakuan kebagusan ehososaki kento ampon depak jepon mon kering tua dua tapi mon jepon dan gula tore ngalak dalil berikutnya makle pada yang kui cak bisa akrua kulaban panjenengan gak dinto dalam sabkapina kelakuan kebagusan niat tegengkang kui mulja ring tua kula emot kadabuna al Habib Abdullah bin Alwi al Haddad dalam setong kita pepon beliau hanya takin orang ni kemun tero kenceng ibadah kau tu toroin niat karena mun tadi niat melarat saya itu kenceng ya sin kru iba coba sambian magi bak pelo setong koran di niat contoh nera otang nang ke perlo makin kita andi bahan padahal parlon lah kurang setengah bulan magi bak pelo tong ibaca kor beda satu tuan bener umpama lagi beda kiai pas ada bu siapa nikah ketoi forum bang niko tika montero taka hajat parlon na salamat maleta ojen si ompaman pah niko parlon at kedia niko male selamat biaya male sae kak niko kedia coba maca surat waqiah ben marin bekto telo kali ibaca bakun magi surole mai baca berarti kan dorong niat mun dorong niat tak bisa kan banyak orang ngatanya ke gula sambian niki muslim apa jamu niki cak sambian bani kata ambut gula kadang gula kuki badi Madura lemah lem guru gula le cara meningi jaba iki kama gula ki morok gula ku kol 6 mari sopu morok gula pidato i Jogja gula kuki morok gula anak napa si paham kuat sama kuat ni setong napa pakuwa po sang orang monte iyan tarik sini kakun king teroma bunga cocok tak cocok pidato le iya tak cocok menela tak nguncang boleh sepet ni kagula map teroma bunga guru pola na mapunga ni kencer na raja apa boleh bagi napa ni ilmu saya bagi manfaat kencot kan mapunga luar biasa ingat panjenengan makannya bajan majang jan segi berubah tak majang ndak gelu nikah pak masjid di pa nikah malikat lembanyak pasena nikah mon pas ibaba dak seentar kiamat ke badan kun ki hai si rabu omam aban ndak benerengi biar mangkan sampai pada debu al alim wal muta'allim syarikani fil ajri orang si alim ban si ngaji maksud si morok ban si ngaji ada debat dari kencerna debat mak bisa debat karena saling membutuhkan make pak alim menoreng tapi mondak sing idinga kita hanya memorok napa
Abentah ke tibi nyam ngaranyam murunya. Ngecapak lah, ngecapak. Jadi saya langkong, saya sampai di rumah burung majeng, rumah burung anu perjanjian, saya langkong. Dan muka ajunan oleh kencaran seluar biasa. Jadi sekali lagi patoran gula, makin nembian tak kok tak sempat kebudi saya ngahol, takut tak sempat. Kini ya, menter kelakuan kebagusan, ya turaki king trauma bunga ring tua. Saya kedua, insya Allah ring tua nembian ibu bunga lemu kabur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا محمد orang sepok ngimpok tunyana sesampai lopah kapajenga ku laku nang irombongena korun fir'aun ban en lainna la ilaha La ilaha illallah La ilaha Muhammadur Tatapeh lamun tunyana Kebai panguat ibadana Waktu lebat neng itetena Santa katih angin topana La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Orang mateh kuntos dan tosan Dari seodi kereman Nak potoh sekebai arapan Setakok dak kapangiran La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين سيد الغر المحجلين الصادق الوعد الأمين وشفيع المذنبين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحرمنا لذة معصيتك وارزقنا لذة طاعتك أما بعد حضرة العلماء para masyayikh, para alim wa nakhussu bidzikri fadilatal muwaqqar ad-da'i ila Allah Ki Haji Muslih Adnan
Khadimul Mahad Nahdlatul Ta'limiyah seabtina sangat mulja'aki terhormati. Termuka-muka ilmu seampun pada pak teti tambah ni ilmu sebaraka manfaat dak kaula sareng ajunan amin Allahumma. Ajunan Fadilatul Muhtaram Ki Haji Asmuni Sugianto Khadimul Ma'had Darussalam seabtina sangat mulja'aki terhormati. Ajunan Ki Haji Adnin Muhammad Khadimul Ma'had Al-Fawz wal Wari seabtina sangat mulja'aki terhormati. Ajunan Ki Haji Muhammad Samuil, cukunan ajunan Ki Haji Nurul Yakin, ajunan Ki Haji Nisam, ajunan Ki Haji Mas'ula Ahmad, ajunan Kiai Ahmad Zubaidi, cukunan ajunan Kiai Musyaddad, ajunan Ki Haji Rifa'i, cukunan ajunan Kiai Ishaq, sarangan ajunan Kiai Asmari, sarangan ustazah, para ulama, para kiai, para tokoh, kong langkong kepala tisa bindang ajunan Bapak Niwar Abidin sahabtin sangat mulja'aki terhormati. Ajunan ustazah, para asatid wal ustadat, kong langkong ajunan Ustaz Nur Khalis sahabtin sangat mulja'aki terhormati. Sahibul hajah Bapak Masyadi saya yang samakin kak dinto makompol kaula sareng ajunan yang dalam rangka ngahole bengaseponah. Muka-muka hajat kak dinto sataja keterima sareng Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka bisa mapunga bengaseponah amin Allahumma. Ban si hadir sataja kak dinto yari samakin insyaallah sami-sami ipapunga bengaseponah amin Allahumma. Karena terus terang itu buaki sareng ulama anak kak dinto minangkah amalah orang sepo. Kula mancing lagi pak korsena nyelem anu kayak cangkolang eki raja kelu katas nih alhamdulillah. Terus yang pak anak kak dinto amala orang sepo tetipana pak saos kalakuan sekalako binak potoh kak dinto ekeremaki kak orang sepo. Makanya ada buaki sedabun Rasulullah beda kelakuan sekalakuan kak dinto kenceran kak dinto bekal eka andi bi kuleban sampean sampai ku laku ke alam kubur. Ti kuleban sampean kata kotu oning mbak sekak dito kaangkui abak ni kapok ngimpok kenceran ni benih karo kunang tunya. Kaangkui pok ngimpok sangu ke akhirat ni ke benih karo kunang tunya. Tare neng iya akhirat ke into perjalanan abid neng i mahsyar ke into kuleban sampian akompol jeng manceng abengkang selak setajana kak dinto masana 7.000 tahun 7.000 pak kuleban sampian odik neng tunya sabitek mak sampai sabitek cek pak polo otang rola tanggimungan pak ni kayak 7.000 tahun neng i mahsyar lain neng i panapamizan lain neng i ba'ath lain neng etete guys. Itu buaki etete itu perjalanan ongkana 500 tahun lorosa 500 toronah 1.500 pon tambah 700 sekipru beluk seket tahun mayu manggang kuleban sampean pakon pok ngimpo amal pabanyak ngak mangkin ni kan pok ngimpo amal akhirat kibagi duk tojuk kati mangkin masyaallah raja tak raja kencerna raja pak terima abi Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma. Nah sataja kelakuan si kelaku kuleban asrang panjenengan itunya kento kere maki kering sepo amin Allahumma. Neng itunya kuleban sampean bisa pok ngimpo sangon nikah keng ala ko tibi pak ki neng tunya nikah leneng ai kok mak beda alam semerdua sami nikah abak bisa pok ngimpo amal ikamah neng darul barzakh neng roma kuburan tetemake abak lah mate ki bisa pok ngimpo kenceran ki bisa nambai sangu ki bisa nambai bekal kalaban panapa setong awaladin salihin tarokahu engki kak dinto kalaban andi anak soleh seeting kel ring tua mate keng anak itunya bagus saya tak saya pak
soleh bu ngiding bu hi. Anak soleh ni kebeni polan teti ustad. Anak soleh ni kata kau tu teti kiai, teti panapa saos. Sepenting bagus tak nyala bagus soleh je pak. Teti reng tani tak nyala soleh. Hasil alhamdulillah, tak hasil tak merongok soleh wah. Lagi, jualan tak cek banyakan ngalak tak sampai riba bagus roh pak. Sampai ada lagi at-tajirus saduk, tegang keng jujur. Ono tegang bakso saya budir. Lagi, nain mainan tegang keng jujur. Ku laku neng nyari kiamat oning sampean. Salafal ben para aulia, salafal ben orang-orang soleh. Mak kalau setingkat ben orang soleh cak tegang. Tegang cukup nang pasar pak, king mulja, apa? Cur, tadi orang soleh ni kebeni kalau kun tadi ustad, mun pas sapora orang soleh kau tadi ustad, tadi kiai, ialah ke swarga bu. Isapora kan beni ustad kabir ya seumpama, bahan neraka kabir, yang kok kalau kun si masuk do iyo, kelu ini punten. Soleh itu beni polan kain punten. Soleh satu aja saus pasir tuti panapa saus sepenting bagus tak nyala ka orang nikah sapora cangkolang make ustad mun laku ngalak perasaan orang kelu yenjang disa kana sapora pak ngak tukang ceramah are kadang gung nyinggung boy deh pak. Tak karo kuneng dunya can mulja neng akhirat tetemu kiri kana ngiding. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah maka ngereng pak. Kula mangki hadis terus nih. Beda kita pakai ento neng al-fawaidul khasaisul ummatil Muhammadiyah. Nape dua lagi, deh termasuk aku leban sampean. Salatul rajul fi jamaah tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suki 25 darajah. Orang selebur berjamaah siapa kela sesebu berjamaah cung. Ialah angkeplah kapir kanakah. Ialah mati na cek lecek sekoni tarapah. Alhamdulillah. Lila apa jang berjamaah pak? Napa itu buaki? Bi Allah bekal ekal tekel kain to, solat tak kain to, pet sakemi derajat tempeng apa jang ketibi iroma. Bajang berjamaah ke masjid kain to sakemi tingkat na pak. Masya Allah, abe pak andi anak sapora. Tina tau sahabat setong misalnya. Setong anak, king sampean mati, anak libur berjamaah, anak libur ke masjid. Ngapa kencan dari sepon deh pak? Amin Allahumma. Sapora, ngahole pak. Mulai dari tong setong sampai tok petok. Banyak abi ini. Nyatos. Apa boleh? Nyibuh. Naon dua. Nyibuh terus hol. King sobun tak apa jeng. Tak bisa. Tak bisa apa ngaring tu pak tak bisa. Ngiding. Ngahole kena do mahado. Nyibuh merabu kiai sobu tak apa jeng tak bisa ngiding nih anak soleh itu ketika itu pak tuti senros aki kalau kan bagus sering tua seki odi roh lama tereng itu saki bi anak berjemaah itu saki ke masjid itu saki hari soleh amin Allahumma nih setong merdua ambil deh kata apa nih iya ayo mau urip iya kiri kana engkau kiai terus ini wadhalika annahu idza tawadda'a fa ahsana alwudu mun orang kan ta'awudu bagus wudun dak ada mah thumma kharaja ila almasjid pas mangkat ke masjid ngak gelak do jumatan ro karena bojong kabir hi dak ada mah la yukhrijuhu illa shalah lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu darajah wa khutta anhu biha sayyi'ah. Masya Allah anak kento ke masjid pak ngala uduk mereng ngala uduk ke masjid tak keluar orang keto kecuali apa jeng ke masjid
tak tingkah orang kecuali tingkaan setong tingkaan ngangkat derajat, setong tingkaan ngosatu sana. Amin Allahumma. Mun jen jauh kan jen banyak tingkaan dari Pak. Marah oleh anak kencaran nih setingkaan yang kak derajat anak, setingkaan ekosatu sana. Ring tua saya kubur pada anak setingkaan yang kak derajat ring tua. Setingkaan pun ekosatu tu sana ring tua sekopur latang gentangan koncoran ro nyilente nap anak ba mangkana marah kana mun ke anak urusan akhirat pakade tore nggih mun urusan sapor urusan dunia PC pakun nga marah-marah ari mun tak ontong make SD banyak tak lulus re mungkin amunten mayu mak ngakan oleh di mah iya ruah. Gini punten. Apa? Sabar. Rezeki niki tanggung di Allah. Setong Pak syarat Pak. Napa itu wakil dabbah wa ma min dabbah. Tak dari itunya. Kenapa saus seakuli? Ndak iya. Kurakuli ngakan pakun. Ya mun tidung melulu tak bisa deh kana. Tin nama kita di jasa kuralakoh je ngakan. Yang kita punten. Bahkan sapora nengi Mekasen Pak beda orang paling soki aku tak sultan ada Pak tak lulus apa. Yang kita punten. Allahumma shalli ala Muhammad. Nih, rezeki ini kita pada ngaki bi Allah ka orang si sarjana anja kapi wa ma min dabbah tak dari hewan si melata si akuli illa 'ala Allah rizquha tanggung pakun bi Allah rezekina. Tadi carus urusan dia keluh ibadah dia pakada tore ilmu pakada anak mula anak andi ilmu la bagus tahu halal haram mati tak ada pering tu aja lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah ni efek ke andi anak sebagus Pak Masya Allah sebelik ke terus tak terus mula anak tak bagus sesosa basirah orang tua sacereng nang kubur basirah orang tua Pak Masya Allah nih insya Allah mun nang ibin dengi mun bojong insya Allah bojong kabeh kana amin Allahumma badan nikah kadang saya tak pati perhatian kula ban sampean padahal nikah raja Pak akibat raja kencur raja napa can si gelero tak pati aja ge perasaan mun bojong kabeh bini anak pasah kapi. Mun bojok insyaallah. Keng bedar ya Pak. Ari sekadeng enteng kula ban sampean. Napa? Tak pati aja ge perasa. Padahal napa itu buah kibi Rasulullah kasru khatiri mukminin asyaddu min hadamil Ka'bah. Nyake atina orang mukmin lebih raja tusana tempeng ngancur Ka'bah. Reng bindeng pasan setong ikala perasaan Nabi sampean lebih raja tu sana tempeng ngancur Ka'bah. Napa? Itu buah kibi ulama karena Ka'bah saya bangun Nabi Ibrahim Pak. Saya bangun. Tapi mun ate nak kuluban sampean maudhi'u nadharillah. Tempat Allah ngula 3 bulan lah lebet ate. Mun ate sake Allah saya tak nerima Pak. Ini Bu. Mangkana beda sahabat dimin mator ke Rasulullah ya Rasulullah inna fulanah saungkuna beda orang bini ya Rasul tetapi mun urusan lok colok ada biasan dan naria iya mun denja tak pate biasan terus inna fulanah tasumun nahar wa taqumul lail wa hiya si'atul khalq tu'di jiranaha bilisaniha napa itu waki beda sahabat ya Rasulullah mator nih ke Rasulullah abdinan di tetangga apa-apa jawab Rasulullah mun siang apa sama lolo ruku tak buambu tak beka tak ngaltok ruku robu mun malam asolat malolo siang apa sa keng siatul khalqi coba bawa teka tu'di jiranaha bilisaniha lakonya ke tetanggan keleben lesana ngalak perasaan de irwak benle cok orang andi sepeda ngaji petau beda harukan perasaan ke si andi roba lagi napa itu buaki napa itu Rasulullah katipa napa kita hukumah la khaira fiha aji benireng bagus hiya min ahli nar aji orang ahli nara apa sa reng bindeng apa sa
Iya timbulan basah. Mungkin apa punten? Hei, nih kamu siang apa asah, mun malam asolat matahajud bu, tak abu ambu. King laku nyakit tentang ke, napa coba ki? La khaira fiha, benih-benih yang bagus dia. Hiya min ahli nar, aja orang ahli neraka. Sengak bu hibuhi, jaga perasaan, lebih ke orang taan. Orang rep muntaan di raja perasaan bu. Dia anu mereka ate melolor wah. Beda oncong ante oncong la deg-degan ate wah. Mungkin punten. Mangkan abak mun andi acara ro wa imma mantan wa imma hol. Si miskin ro ken tarik kado. Kabola ka si miskin le kok sebelum nguncung ke selain nguncung ka boan kada male bunga ro. Alhamdulillah engko yang ke bagian tandi iku ro wah. Mungkin punten. Bahkan kulis pokok pak namun kopak kana. Allah sana ada Muhammad. Terus lagi. Dalam dia. Ambu panja. Terus lagi. Ya mayu. Isa gulalik an re Pak. Pas ampas ria. Ki buru asli narwa. Are ampas re. Teti lagi di ngaki mayu. Tak cocok mulai kada tarapa kesah. Allah sana ada Muhammad. Nih ngereng. Terus lagi. Kula bereng sapo bini tabui. Napa sih buat umi kula embu ni? Tong sengak ya. Mun beda oncengan dua apareng. Setong na orang soki, setong na orang miskin. Sengak kelui si miskin cong. Karena orang recong mun soki, akabe acara, aro kadang mun gagal setia, tahun datang bisa kebeli boleh cong. Cesoki. Mun ring miskin dek kadang 3 tahun pok ngimpok teh. Tuti mun pas gagal, bilis akabe boleh. Cek temu lah, usah pok ngimpok boleh ruah. Makanya Masya Allah nih salah setong ahlak Rasulullah idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjala. Kanjeng Nabi ini kah mun nyonceng reng miskin kullu bak kencangan Rasulullah ni pita bandeng bindang dia mun nyonceng reng miskin oncengan kol 2 ro datang kol 5 teh mun sesoki siapa oncengan kak tuan mangkat kado Pak Allahumma shalli ala Muhammad. Daripada selamat amin Allahumma. Masya Allah saya ngak hibuhi jaga perasa sampai terus Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kento setong waktu para panlong koloman Pak sareng para sahabat di masjid ka Isa karena Kanjeng Nabi keto paling sering di masjid Pak ban sahabat tak pate kubaran nika itikaf moro Kanjeng Nabi hati setong waktu para panlong koloman beda orang Pak ja'al miskin beda orang datang nika orang miskin gitu Pak orang tandi Rabu dah ke Rasulullah tuti bengi benih Pak wa fi riwayatin anggur wa fi riwayatin korma ya turaki ke Rasulullah ya Rasulullah kadin to korma ya Rasul tuti Rasulullah alhamdulillah sakalangkong ipon tut bi Rasulullah Pak ikalak seteng irasai bi Rasulullah sambil misam Rasulullah cek saen nih kuah paipon ni penapa itu sampai tada deh Pak sahabat saya pinggir tak milo teh. Padahal kebiasaan Kanjeng Nabi, mun orang paling orang tak ketibi, pakun itu ke selain. Waktu kan tak itu biar Rasulullah Pak. Sampai tada bunga sabri. Alhamdulillah sakalangkong ya Rasul. Ajunan cek saya nangara kareng paling gitu. Ki alhamdulillah mulai orang gitu Pak kalau perasaan bunga. Tinggal mulai sahabat posang makburun Kanjeng Nabi. Masa king cerai akan mator sahabat nih ya Rasulullah biasa ajunan atu masa makin tak tuum berdepan apa napa itu buaki engkau ki rutin lah nyoba ke kormaro tinggi coba rasai pahe eko mangkan disingkot beki keben takok muni tu umpah ngeni ngucap bentalocot mak pahe kormana perasaan kesaberi roeko tu timum kemarin bereng beri pahe kakan coba bagi ke orang Allahumma ala Muhammad nih aja ke perasa terus anak Pak mun urusan atre abak kadang nyapora keng lop baru tak bisa Pak abak mun laku dungi sakit nyapora kadang nyapora keng pakun cekak neng dinare ngeding kula mbak kipon tukula kula sakancaan bentar holis kisah di kula mulai di pondok ke SMP restelok. Dapat keroma ring sekolah ke ni kada bocong. Marin muslimatan ni kuah. Mari Jumat SE ya kuah. Engki
Kula matur, nyona hadis sabtina. Iya Pak, bareng ibi abi Pak nih. Kula hinga al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar sampai ke bawah. Terangaki, engki siap. Empon muslimatan ceramah kula Pak. Cuki ngode Pak ada iya. Ki anor wa ki teger wa ki ngade ya. Ceramah tong 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 tong. Mari ceramah Pak, turun bersih ngucak deh Pak. Rafa wo itu saya ceramah banyak antara lemah. Oh iya Pak. Bedengko aja Pak. Tetemu bi orang gini Kak. Rafa wo itu saya ceramah banyak antara lem. Uning sampean. Kenika gue ke SMP Pak kelas 2 paling dibu berapa dibu 10 apa sini. Sampai makin di pun ketemu ben orang agar tak pakun. Hari iya lambok sengucak. Ndak iya. Nyapor karena king lo penjok tak bisa. Ngiding. Manganjok kalak perasaan nih Pak. Campon jok kalak perasaan atau berok Pak. Yang kita punten. Nih sampai debu lagi. Terus. Al-ghibah asyaddu minaz zina. Arasanan kita lebih berat. Tusan tembak azina Pak. Arasanan. Kenapa? Karena mun aba azina alakoh kula ben naudzubillah. Tak nyoro Pak punten. Azina misalnya tusa raja king langsung minta sabar ke Allah iterima bi Allah Pak king mun urusan hibar ya Pak tak bisa langsung ke Allah Pak usah lebat ke orang ngerwa kebele apa sih rasanya nirwa king tarik ti kok sabar isa penarasanan beun apa rasana beun bibir bele apa iya beka apa dah iya pas kikina bek renggang dah iya usah kebele Pak pura mun pakai iya tak ada pokoknya pora isapora bi Allah. Oh, ngucap ada teh sabor. Tina ben. Marasanan orang dia. Allahumma ala Muhammad. Nih aja ge parasa kurap tina Pak. Penyuanyar kento. Ki hasbullah Muhammad Pak. Ki op ki bede sama ken ki ngode Pak. Paling Pak pro lema ke seket umrah. Kula ngiding kento dari kabulan lah Pak. Kula kiai kento sabun bedi penyuanyar mengasuh neng Banyuwangi neng Kalibaru kisah. Tadi setang waktu kiai kata kuper ada Madura, ada Banyuanyar. Apa kita supir sareng kabule cai pon mios. Depak kata ngajar ngadebu kiai kento. Ayo pola mun ngakan gelu nyari berung. Engki ijo lah supir Pak selalu ngakan. Semua engki ngereng ambu Pak nyari berung ambu. Tinggal ambur Pak ngubangi nasi Pak ngubangi. Pon keluar nasi kisah. Lah tinggal keluar keto ika akan nabi kabul depan supir nih kak tepak kasih baru nasen Pak tepak kasih ijo baru tidak lemes ika akan tinggal kan sekone keto kan ngakang kok cukon ke isero sekakung na kiai keto Pak ngarah tepak kasih nyaman itu erbi kiai Pak sampai tade nasi ruah tidak karena tek kebuler polan mak kai ngarah nyaman nasi neko ting tandi baru ya ekuah ampun lestari ada mak majar mios Pak letin lah mios nih kepada debu kiai gitu Pak gasbul gitu kenapa debu na harapan nasi kipuri ya iku baru Kak Dinto pada mah kita ngendi iko oke urusan kayak tabu mudi sepenting aja ke perasa nanti mantel ketemu benda sih baru kemarin Allahumma sholli ala Muhammad alhamdulillah sampai ngereng lambak ni kepada ulama asmana Hatim kan tadi gelar Pak ngapa gelar Hatim al-Asam Hatim setengel ngapa mak gelar tengel gara-gara aja keperasaan gitu Pak seteng waktu Hatim gitu baca ulama gitu Pak angkep menabi kento pasir ke asmuni ban selain ke isa kiai kento tapi ampun ya seteng waktu kiai kita alam mampa kata tangke ke sebab bengubangi ke tuku tapi jodoh Pak katuku saja gini ke bereng bini aja ke para pandung tedungan ngolok salam Hatim gitu assalamualaikum senega jadi ano atau le nege sebini sambil dung tedungan tokorjot Pak pulan kiai abulendos senega bu masya Allah kiai coker Pak le dari saking santan abulendos ini ketekerjot sampai nerok kentok teh iya kan men kenton ring bini lain bendine ndake bek bede ngebes seru nih beda ihun iya loh sebuah gitu ada rosak pengajian Allahumma ala Muhammad iya bak ngebas tuh kerjot sebini Allah mata makan tojo kiai sini kak
Tuh timak mancung gitu ada jogo matur ngubeng napa-napa kiai. Sini Kak. Le kiai gitu ada Bu, napa-napa kula tak ngiding iku. Ngubeng napa-napa panjenengan kula bektengel penyaringan. Nika pakertek alhamdulillah tepak ka makae setengel. Niku Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya sebini ini kisah asal todus burung setodus Pak. Tak ngiding kentok. Padahal beniking tak ngiding gitu Pak. Ngel mate. Uning sampean. Dalam kita Pak cabun kuraptina. Kak Dinto Pak Hatim kento single matengel dari kejadian kento sampai ring bini kita mati Pak. Berempat tahun dari kejadian sampai si bini mati kento belum belas tahun. Marah. Urusan kentok tuh belum belas tahun kena. Marah. Nih aja ge perasa. Mun apa jong insyaallah mun dina pun tak tobang keng mun laku ngalak perasaan dek kadeng ria Pak si berdok ki. Sengak mun bertamu seraboy si soki si miskin papadah engko anu le entar kalau iya sekalangkong masaki papader wah kelebun papada masaki telur pada deh iya nggih sabora ku maca di abdina Pak Kinuruddin hasbullah guys kita pun Allah maghfirlahu dimin bertamu kacok katheulem magento anu Pak purmain ruwaring taminta cok tamu ini beda dua Pak beda se madatang manfaat beda se mailangan Pak do iyo datang ke Roma mulai rokok elang teh do iyo itu iki babi tamu banyak nggak aja tin terima Allahumma sholli ala Muhammad negatif purmain gitu Pak datang apa Rabu dekat dalam makin nur kento anu ken nur prapan pengajian dadi nyai semangki kento polan isaba itrep-tepan Pak bini sebab bapak itrep-tepan tadi beba kisah ini itrep-tepan Rabu ken nur hati pas bu siapa sampean anu ke purmain gitu bu mai sebab bapak engkong masuk ke dalam duka kenyai Pak mai sebab bapak cek purma tamu ya Allah tak datang dan nak muntah king izin Allah wah sengak cek bapak itu karena kadang pasti keluar teh Bu purmain itu top Pak Allahumma sholli ala Muhammad alhamdulillah terpada selamat kapi ada mulja kapi terbisa polong sampai ke surga Allah amin Allahumma amin hadirin para undangan saya mulja bi Allah subhanahu wa ta'ala ampun kol telok Pak bombo tikal Allahumma sholli ala Muhammad. Pon anu nika sepenting lah manfaat ki. Tengkor lah masuk dah iya. Mola amun to bukul mun banyak gelut to buki ya teh. Ngiding. Ti nanguk ni sekoni bayi. Orang ngere Pak, mak boleh sampai pengajian. Apa jeng bayi mun abid gelut rusak. Mun ngimami masjid roh pangala al-Baqarah benih kencaran do teh. Tuh pengajian Pak oh sabar mun pa pengajian du jam sabu debu aro kadang pae torai dore conjong polero sejam setengah ngalas tok entok wae kuwa tinane sakone bae daripada barokah manfaat amin Allahumma amin hadirin para undangan semul jaki bi Allah mungkin Kak Dintoh bang sekone dari atina mulai gelek menabi berdebu-debu iki menabi berdebu-debu sekotor sapor aki Pak ki menabi berdeka penderan menangkap tolong dari Allah dan barokah dari kurban mengesepo wal afu minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.